एगार एगार मिसिले 22 एगार एगार मिसिले 22 प्रत्येक घर मिलू गोटे गोटे मागणा आसी मागणा आसी पाचिला आंब बड़ बड़ पाचिला आंब बड़ बड़ कंचा आंब कसी प्रत्येक घर मिलू गोटे गोटे मागणा आसी मागणा आसी अरे शीत दिने गरम सूप अरे शीत दिने गरम सूप खरा दिने लसी घरे घरे मिलू गोटे मागणा आसी मागणा आसी मागणा आसी मागणा आसी मागणा आसी अरे मागणा आसी मागणा आसी प्रभु की खरा बाप रे आमे 2 दिन हले खरु गोटे एसी मिलू स्ट्राइक करछि ना को सरकार सुनछि ना को बेसरकार सुनछि की सुनना सरकार कथा कहलो मु बुझिली हां ले बेसर कथा कोन बेसर नाही रे बुझार रख बुझार बेसर नाही बेसरकार ओहो माने ओ नो माने ए को गांव रही छे गोबा गांडुडा खळा नाही छी सळा नाही ए भाई हां कोड जा ओहो बोले हगिले जी नहीं रे एडा तो कहि जी थामा मोर नहीं गोबा गांड जल्दी जल्दी आस तू सैठी था कोर जुबुन हला से एसी रो नारे लगे था मुडी जाउ छ हगी दे पळे आसी अळे तू खाली छी मोनी सुपार कौन खरा दिन आपन को गरम लागुची तेबे आजी नहीं आसंतु वोल्टाज एसी उफ कट 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 हां कौन हला एमिति कौन डायलॉग कहउछंती ओहो टिके फीलिंग्स नियंतो फीलिंग्स देखो तो मु केमिति कहउची खरा दिन आपन को गरम लागुनी ताहले आजी नहीं आसंतु वोल्टाज एसी ओके 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 एमिति कहबे हे जिवो सर एई तरह हे जिवो तो हां हे जिवो पक्का ना हां पक्का हे जिवो सर ठीक अछि चलो लाइट 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 रेडी एक्शन कौन खरा दिन आपन को गरम लागुची तेबे आजी ही नहीं आसंतु खुशी वोल्टाज खुशी कट 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 अरे खुशी कुआडा आइला खुशी नहीं एसी एसी और टिके फीलिंग्स दियंतु सर और टिके फीलिंग्स दियंतु सर आसिला 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 फीलिंग्स आसिला हां आसिला आसिला पक्का ना हां पक्का सर शीघ्र नहीं जानतु नतेला आस्तिबा फीलिंग टा भी पळेइबो फीलिंग्स पळेइबो ए लाइट 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 शीघ्र 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 लाइट लगो एक्शन एक्शन हां कौन खरा दिन आपन को गरम लागुची तेबे आजी नहीं आसंतु वोल्टाज लस्सी ओ गॉट इट कौन लिखाई छी के केते बेले खुशी केते बेले लस्सी ते स्क्रिप्ट लिखाई छी स्क्रिप्ट रे एसी लिखाई छी एसी जहा पड़ले ता कहि दउछो कुछ डायलॉग को यार जानियो के हां किए तुमको एक्टर कला है किए एक्टर कला है कौन हला आडू क्वाडू पळि आइछंती हैं कौन हला हैं ना ना एमिति हेले आमे रोल करबुनी मो पैसा दे दो मु पळेइ कोन पैसा डायलॉग को यार जणा ने पैसा नबो लाज लागुन तुमको लाज लाज मते कांगे लागिवो आउ तुमको लागिवो मते काई लाज लागियो एक कथा मु जानि ने मो पेमेंट दे दे तू मु जीपी पेमेंट नो रो तुम कथा बुझुछ टिके फोन टा कर हेलो भाई कोठी क्या देखा नहीं तुमरा अरे भाई गुटे एड शूट रे अछि जे की अवस्था हो कहनी कह लगी भाई कोठू गुटे कलाकार ता आसी ताकू कहली एसी को से केते बेले खुशी केते बेले लस्सी कोन कोन कहूचे से कथा सेटा भी कोन टिके चिल्लेले कहूछ मो पेमेंट दे दियो मो पळेबी मु करि परिबिनी पागल कर छललानी मत बुझलो भाई ना तमे शूट फूट छाड़ी करी तमे एडी आसलो एपडे आस अरे सेपटे गले मु कोन करियो जे देखुछ पूरा वोल्टाज एसी रे एड टा करूची मोर गोटे सांगडी अछि बढ़िया एक्टिंग करछि केरकेरा तमे जल्दी आस हां श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे दिल में हे प्रभु आपण को मु किछि मागिनी प्रभु केबे हेले किछि मागिनी मते जहा देइछो मु ता स्वीकार करछि हेले प्रभु आज गोटे जिंस आपण को केवल मागुछि कोन मागु जानछथि टिके आपण सेई खरा देवता को टिके सुपुरु फासुरु करिकि टिके तापमात्रा टिके कमांतु प्रभु एते तापमात्रा होउछि जे
କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦଉ ଦଉ ବିନା ତେଲରେ ବିନା ପିଆଜ ଜିରା ସୋରିଷରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ। ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। କଣ ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ଖରାରେ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆଜି ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଣନ୍ତୁ ଭୋଲ୍ଟାଜ ଏସି। वाह 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 आपको ही कौन सी एक्टिंग ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ଦେଖିଲେ ତ ଭାଇ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। କଳାକାର କହିଲେ ଏଟା ନା ହେଲେ ବାପା ଏ ପେମେଣ୍ଟ କଥାଟା ପେମେଣ୍ଟ? ହଁ କି ପେମେଣ୍ଟ? କିଛି ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ମାନେ ସେ କିଛି ହେଲେ ନବନି, ଟଙ୍କାଟିଏ ହେଲେ ନବନି। କିଛି ନବନି? वाह की एक्टिंग वाह की एक्टिंग बोले आपको ही कौन सी एक्टिंग वाह 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 चमत्कार चमत्कार ଧନ୍ୟବାଦ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଚମତ୍କାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ନମସ୍କାର ତମ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ତମକୁ ତମକୁ କେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ପାଟିରେ ଭାଷା ଆଗା ନାହିଁ ଇଏ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବାପା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ନେଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଧରିକି ପଳଉଛନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି ତମେ ବିନା ପଇସାରେ ବଢିଆ କାମ କରୁଛ ବଢିଆ କାମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏସବୁ ତ ହେଲା ହଁ। ହେଲେ କଣ ମିଳିବ ନା? କଣ ଏ ପାଣି ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଛି ପରା ଦିଅରେ ଭାଇକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ। ପାଣି ମୁଁ କଣ କରିବା? ମତେ କଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପଣା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ପଣା ହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। କଣ ମତେ କହିଥିଲେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସବୁ ଡାଇଲଗ କହିଲେ ମତେ ଗୋଟେ ମାଗଣା ଏସି ଟେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାଗଣା ଏସି ଏସି ଜାଣିଛ କେତେ ଦାମ ଜାଣିଛ ଏସି ଲଗେଇଲେ କେତେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାହାରିବ ସେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନା ଏସି ମାଗଣା ଅଛି କୋଉଠି ନେଇଯିବ ପଡିଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଭାଇନା ଭଲରେ ଭଲରେ ହଁ। ମତେ ଯଦି ମାଗଣା ଆସି ଦବନି ଦେଖିବ କଣ କରିବି? ହଁ। ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହଁ। ଦେଖିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ଖରାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୋଲ୍ଟାଜ ଏସି ଆଣନ୍ତୁ। ମାଗଣାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଭୋଲ୍ଟାଜ ଏସି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ କରିଦେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1.5 ଆଉ 2 ଟନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଙ୍ଗା ଏସି ଗୋଟେ ମିଳିଯିବ। କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଅନଲାଇନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ସପିଂ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏସି ମଗାନ୍ତୁ। ଏସିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏସି ଆଣନ୍ତୁ। ମାଗଣା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ଦେଇକି ଆଣନ୍ତୁ। ଭୋଲ୍ଟାଜ ଏସି।